148 साला चीनी खातून जिसने तलावत कुरान पाक पढ़ कर सुनाया तो हर सुनने वाले की आंख नम हो गई। इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअखुज़ुहु सीनतun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal-ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi illa bihi wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Siapa enggak tadi lagi ayat bismillah 4 tak ni bunyi dek. Nak dengar. Bismillah 3. dulu. Besar dulu. Macam ni bunyi. Bismillah yakin. Bismillah Ibrahim. Bismillah Rabbil Alamin. Kita tadi dia tu dah. Ni bunyi dek. Pernah dengar. Buat tu saya. Yasin apa tak Yasin dengar Yasin lo? Yasin. Oh, sian ni tak apa Yasin dengar lo. Apa enggak dia? Yasin mendengar lo. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilul azizir rahim tanzil qauman ma unzila aba'uhum fahum ghafilun laqad aqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi anaqihim aghlalan fahya ila al-azqani fahum mu'mahun وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون